हेलो एवरीवन एया मोर हाहू माय चाकी जलाई आछे आरो एखन ठगी दिसे कारण आज मा आरो पापार मैरेज एनिवर्सरी है हैप्पी एनिवर्सरी मा आरो पापा आरो एतिया मैं गा पा धुई आहिसो एक कप चाह खाई लो चाह खाई एतिया मा आरो पापार कारणे स्पेशली एटा रेसिपि ट्राई करूँ इन्स्टाग्रामत फेसबुकत सबते बहुत बेसी माने भाइरेल हो आछे भाबिसो केक तो हेल्दी নহয় बारो और मा पापाहतर खुआटो माने माना आछे इकारणे भाबिसो केकर निसिना किबा ता बेलेग बनाओ जोंतो हेल्दिओ হয় और तेओलोके खाबो जेन पारे और एखिनि दई मैं एनेके एखन साफा कापड़त एनेके बांधी जेन एक्सट्रा पानीखिनि उलाई जाय तेनेके हेंग करि थৈ दिसिलो आपनालोके ओभारनाइटो थबो पारे मैं राति थबो पाहरि गलो इकारणे रातिपुवा हुई उठिए फार्स्टते मैं दईखिनि एनेके हेंग करि थৈ दिलो एक्सट्रा पानीखिनि उलाई गल और एतिया मैं याते दिसु मिल्क मेड आपलोके अकन बेसिकेও দিব পাৰে মানে जिमानखिनि मिठा खाय मैं बारो बहुत बेसी दिया नाय जेहेतु मा पापार कारणेहे बनाय आसो और तेओलोकर कारणे बेसी मिठा खुआटो ভাল নহয় हिकारणे भाबी आसो की करू एटुए बनाओ माहतर कारणे माने भालो हबो और मिल्क मेड और दईखिनि भालदरे मिक्स करि लैसो और एया आम आनिसिले पापाय माने ठगी दियार कारणेও आनिसिले तो भाबिलो आमटुतो एने खुआ নহबो अकन पिउरी बनाय ताते मिक्स करि दिलो आमटु निदिलेও হয় किन्तु जेहेतु ठगी दियाई गइसिले एकारणे भाबिसु मिक्स करि मात्र गुटेबुरे खुआओ हबो और एनुका एटा बासनत माने आपनालोके जिकुनो बासन लबो पारे दे मोर इटु केकर टिंग आसिले ताते आमी जे बाटार आनु हे बाटारो पेपर एखन लगाई दिसु और एखिनि गाखिरत मैं केसर भिजाई थৈ दिसिलो कलरर कारणे इटु टोटेली ऑप्शनल है आपनालोके केसर निदिलेও हबो किन्तु मैं आसिले कारणे दिसु जेन कलरटु भाल হয় और एतिया उपरत एलुमिनियम फॉइल एखन ढाकी दिसु और स्टीम करिसु হয় आपनालोके कुकारोटो दिबो पारे दे 3-4टा मान हुइसेल आहार पिছত হৈ যায় बस्तुटो किन्तु मैं कुकारोट दिया নহले मैं एनेके ससपेन एटाते दिलु स्टीमत और साउकसुन 20 मिनिट मान पिছত बहुत धुनिया হৈ গৈছে किन्तु इटा मैं ठंडा हबो दिसु कारण एटु बस्तु ठंडा खाले ভাল लागे और एकदम धुनिया के कूल डाउन जेतिया हो गल और एनेके उलालु साउकसुन केकर निसिना शेप एटा लले और या केसर जे दिसिलु तारो धुनिया के माने फ्लेवर आहिसे प्लस अपना कलर तो धुनिया हो आहिसे और आमखिनि दि साइडत हरु हरुके कुटी अकमान डिजाइन करिलु जेहेतु एनिवर्सरी है अकमान तो स्पेशल देखिबो लागिबो दियकसुन और आज केकर जगात आमी एया भापा मिस्टी बुली कय बुले बेंगलीत मैं नाजानो बस इन्स्टाग्राम देखिहे कैसो और केकर जगात आज आमी भापा मिस्टिए काटिलो कारण पापा और मार कारणे एटु हेल्दिओ है और तेओलोके खाबो पारिसे और आमी इते डिनार करिबो जाऊ तारे आगते भाबिसो घरते आमी माने एटु काटि लो एनिवर्सरी स्पेशल बुली और एतिया हेखिनि फ्रिजत थৈ हिलो फ्रिजते थब लागिबो नाइबा बेया হৈ যাব बहुत टेस्टी হৈছিল आपनालोके ट्राई करिबो दे और एतिया आहिलो आमी डिनार करिबो मा और पापाक मैं কৈছিলো जे এইবাৰ কিন্তু এনিভাৰ্সাৰীত আপোনালোকক কৰবাত লৈ যাম পাপাক মই আজি 10 দিন মান আগতে কৈ থৈছিলো যে পাপা এইবাৰ আপোনালোকৰ এনিভাৰ্সাৰীত কিন্তু উলাব আমি গুটে ফ্যামিলিটো কৰবাত খাই আহিম কাৰণ চাক আমি যেতিয়া ঘৰত বনাও বিশেষকৈ আমি মহিলা কেইজনী আমি বনাই থাকুতে যায় আমি মানুহজনক কি লাগে পানী দিলু ভাত দিলু কোনোবা কিবা মানে এটা টেনশন মানে কি হিটু ব্যস্ততা এটা হৈ যায় দিয়কচোন কিন্তু ৰেষ্টুৰেণ্টত আহিলো এই কাৰণে যে আমি গুটে পাঁচটা যেন আৰামত বহু निजर कथाबुर पातो नाइबा आमार खुआ टाइमिंग बुल एके लगते निमिले प्रिन्से स्कूलर पर आहार पिছত देरिके खाय मा पापार टेबलेट मेडिसिनर कारणे हुंकाले खाबो लागे माने एनुका अकन हेइ হৈ যায় दियकसुन किन्तु আজি যেতিয়া আমি গুটেবুৰে একে লগতে আহিছো একে লগতে খাইছো আৰু এয়া চাকচোন প্ৰিন্সে কিমান যে এন্টাৰটেইন কৰি আছে ককাক আইতাকক কাৰণ হিউ জানে যে আজি মা পাপ মানে ককাক আইতাকৰ এনিভাৰ্সাৰী হয় একাৰে হি জিমান পাৰিছে এন্টাৰটেইন কৰিব ট্ৰাই কৰিছে আৰু হসাকে এনেকে আহিলে বহুত বেছি ভাল লাগে স্পেশাল অকেজনত বিশেষকৈ মা আৰু পাপাক লৈ আহি হসাকে বহুত ভাল কাম কৰিছো আমি বাৰু আহু এনেকে মাজে মাজে কাৰণ আমি ইমান বেছি কথা পাতা হৈছে আৰু পাপাক দেখিছেনে কিমান যে কথা পাতিছে घर থাকিলে বাৰু ইমান কথা নাপাতে কিন্তু আজি ধৰক ইমান ধুনিয়াকে আমি বহিছো পাপাই একচুয়ালি নিজৰ অফিসৰ মানে জীৱনৰ কথা পাতি আছিলে পাপা আছিলে নেভিত আৰু নেভিত যেতিয়া ৰাছিয়াত আছিলে ৰাছিয়াৰ খোৱাবোৰ কেনেকুৱা আছিলে সাগৰৰ তলত পাপাই কেনেকুৱা কি ষ্ট্ৰাগল কৰিছিলে কি আছিলে গুটে এভৰিথিং কৈছে ইমান কথা পাতিছে আৰু শুনিও যে ইমান ভাল লাগিছে হসাকে আৰু প্ৰিন্সেও শুনিছে মানে আমি গুটেইবোৰে জাস্ট কথা পাতিছো নিজৰ মনৰ কথাবোৰ শেয়াৰ কৰিছো খোৱাটোনো কি ঘৰতো খাও বাহিৰতো খাও একে বস্তু কিন্তু এই মোমেন্টছবোৰ হসাকে আমি মানে সেলিব্ৰেট কৰিব লাগে সো এতিয়া ঘৰত আহিলো শুই যাও এতিয়া আজিলৈ আহিছো